በዛቱ ወደ አንደኛው ሰማይ የሚወርድ ሆኖ ከሱ በላይ ሌሎቹ ሰማያቶችና ጀነት ኩርሲ ዓርሽ ይኖር ነበር። ፈለይሰ ፈውቀከ ሸይእ አሉ ነቢዩ። የነቢዩ ከላም ደግሞ የሚጋጭ አይደለም። እነዚህ ሙሸቢሃዎች እንዴት አንድ ነገር የሚኖር ሆኖ ያለ ሆኖ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ እንዴት ይባላል ይላሉ። እሺ ነቢዩ ናቸው የተናገሩ ማለት ተቆሉ። ሌላ አልኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ላይ አላሁመ አንተ አዛሂር ፈለይሰ ፈውቀከ ሸይእ ወአንተ አልባጢን ፈለይሰ ዱነከ ሸይእ አሉ ነቢዩ። ያ ረብ አንተ አዛሂር ከአላህ ስሞች መካከል አዛሂሩ አልባጢን هو الأول والآخر والظاهر والباطن أنت بلا عند ذي نجار أين ثار يبالم فليس فوقك شيء أنت بتاعش منهم نجار إلا مالتهم كأنت بتاع عند ذي ألا يبالم يانت ذات جسم إلا ذات هاتنا لا يلوم مالتنا وهذا أين صحيح مسلم يا لبوتاني اللو مالت وجه يوم هاي ما نوم للنصير كالله تعالى بتاعش عند ذي نجار ألا ما يبالم لا يبكالم ما تماتوت كسو بتاعش نشوف مثلا عند يوم سماي لا يكال كسو بلا يقول الدنيا ሶስተኛ አራተኛ ዓርሽ ጀና ምናምን ይሄ ሁሉ ከሱ በላይ ነው የሚሆነው። በላይ ፈውቀከ ሸይእ ያሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዛ የንዚሉ ረቡና ያሉት ነቢይ ራሳቸው ፈለይሰ ፈውቀከ ሸይእ ያሉ ራሳቸው። ለዛ የንዚሉ ረቡና ቢልሐዲስ አላህ በዛቱ ወደ አንደኛው ሰማይ ይወርዳል ማለት አይደለማ። ምክንያቱም በዛቱ ወደ አንደኛው ሰማይ የሚወርድ ቢሆን ኖሮ ከሱ በላይ ሌሎቹ ሰማያቶችና ጀነት ኩርሲ ዓርሽ ይኖር ነበር። ፈለይሰ ፈውቀከ ሸይእ ያሉ ነቢዩ። የነቢዩ ከላም ደግሞ የሚጋጭ አይደለም። ለዛ የሚጋጭ ካልሆነ ያለ ምንም ጥርጣሬ ነብዩ ቦታን አልፈለጉበትም ማለት ነው። የንዚሉ ረቡና ያሉ ጊዜ ቦታን የማይፈልጉበት ንግግራቸው ይጋጭ ነበር። ካንተ በላይ ምንም የለም እያሉ ካንተ በላይ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በመባል አትገለጽም እያሉ እንዴት በዛት ወደ አንደኛው ሰማይ ትወርዳለህ ይላሉ። ይሄ የሚጋጭ ንግግር የለም። ለዛ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ የማይጋጭ በሸሪዓ ላይ የማይሳሳቱ ነብይ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዛ የግድ አህሉ ሱናዎች እንዳሉት ይሄ ከዚህ ጋር የማይጋጭ ማዕና አለው ማለት አለበት የግድ ለዛ ينزل ربنا ملون عندنا الإمام مالك كثير من العلماء ذكرهم الحافظ النووي في شرح مسلم في شرح صحيح مسلم من بلون يفسرون وي الله رحمتكم يوردون من لو وي ملائكة الله إذا يوردون مالت نوال ينزل ربنا مالت ينزل ربنا وي ملائكة يوردون وي الله رحمة يوردون مالت نوالو الزي لا يماس رجال لنا له السوم مننا إيه حديث راسو ينزل ربنا يملو ليلا حديث السنة من مثل حديث متى بل لا لفظ إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا فينادي هي مجمرياو شطر سيالف يمجمرياو دماش كغليت كان لفبو هلا الله تعالى يا منادي يهونون ملك الله يعزونا فينادي يا ملك السونو يمتقراو من بلو هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له بلو يا تدري رزقنا حديث من بلو ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل الزيز كان نزي وهناك الله تعالى يوم منادي يزلنا إلى هي حديث هنا يفسر الحافظ العراقي من النيالوس وخير ما فسرته بالوارد وخير ما فسرته بالوارد يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث ما فسر كفلك عند آية ما فسر كفلك حديث يمفسر حديث كاغنيا ايه لو احسن تفسير له مثلا يوم حديث قال يعني حديث يمفسر ليلا حديث አገኘ ከነብዩ ንግግር ምክንያቱም አንድ ዑለማዎች ራሱ አንድ ንግግር ተናግረው ከዛ አይነት ንግግር ሌላ ጊዜ ይገልጹት የለ መሰለን ትላንት ደርስ ስንቴ ነው የምንናገረው ነው መሰለን አንድ ደርስ እዚህ ላይ የተጠቀምኩትን ኢባራ ሌላ ቦታ ላይ ሄጄ መሰለን ከዛ በላይ ሸርህ ላደርገው ይችላል። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዒልምን እንደዚህ ነበር የሚሰጡት ለሃኡላ ወለሃኡላ በሄዱበት ቦታ እዚህ የተናገሩትን ሌላ ቦታ ይናገራሉ በሌላ ለፍዝ ሰሃባው እዚህ ይሰማል አሃ ለካ እዛ ላይ የሰማነው ደርስ ሐዲስ ይሄ ነው ማዕናው ብሎ ይረዳል። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም حديث يمفسر ليه لا يسالون حديث كاغنيا يهنن حديث يمتفسرበት احسن تفسير يتኛው بنبي حديثين الحديث مفسر. طيب نحن هذا الذي عملناه لنبينا عليه الصلاة والسلام حديثا بنبي عليه الصلاة والسلام حديث مفسر. أنت الظاهر فليس فوقك شيء يالو راساتهم ينزل ربنا حديثه يقاتل ينزل ربنا يالو تبياتهم صلى الله عليه وسلم راساتهم فيأمر مناديا نونجي بزا إن الله يمهل كذا فيأمر مناديا يالو تنجي زرع راسه يترى النبي عليه الصلاة والسلام إن الحديث بزانيا حديث فسر لك ليس كمثله شيء كمل آية
ጋር ይሄ ተፍሲር ይሄዳል። የሚጋጭ እና ሙሸቢሃዎቹ እንዴት አላህ አለ እያልክ ያለ ቦታ አለ የሚሉንን ይህንን ማያሉት ነቢዩ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንላቸዋለን። እኛ አይደለም። ዑለማዎች ያመጡት ቢድዓ አይደለም። ይሄ ነቢዩ ናቸው። ነቢዩ ንግግራቸው አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ለፍዙን ባይሉት ራሱ ማዕናውን ብለውታል። ፈለይሰ ፈውቀከ ሸይእ ወለይሰ ዱነከ ሸይእ ማ ማዕናሁ ከአላህ ውጭ በዘር ምንም ነገር አልነበረም ማለት ማ ማዕናሁ ምንም ነገር ቦታም አልነበረም ማለት ያለ ቦታ ነበር ማለት ነው። ፋህም ላለው ሰው ሊመን ዐንደሁ ወዕይ ቀልብ የዒ ቢሂ የፍቀሁ ቢሂ